जय जगन्नाथ बंधुगण केमिति अच्छी मु संतोष आपण सामने पुणी आसी गोटे नुआ टॉपिक लेकर नुआ विषय नहीं कि जोड़ा कि थंबिलु आप जापे गोटे दिन भिक मागे दुई कुलांगर पुओं। जी हाँ दोस्तों, गोटे ये एक माँ अंतरर कहानी अंतरर कथा जोड़ा कि कहीं दिने ताको पचारि नथिले। हठात दोस्तों बिल्कुल मुझे विषय डिटेल्स आपको कहबी, तो गोटे मोर अनुरोध रहिबो कि दयाकोरी वीडियोटी लास्ट तक देखंतु आ भल लगे सब्सक्राइब माध्यम मते प्यार देवे, धन्यवाद जनइबे आ कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत 100% देवे। सांग माने मु मंदिर जाउथिली, प्राय मंदिर जाए, प्रत्येक दिन वो मंदिर जाए। से मंदिर बाहर गोटे बुढ़ी माउसीटीए भिक मागुथे, किंतु मु प्रत्येक दिन से माउसी की देखेनी। मु मासु को थरे देखे, मु मासु को थरे देखे से माउसीटी भिक मागिबार, हेले क्या पचारि पारेनी, कौन पचारि बोली मन भावे पड़े जाऊ थाए। पुणी मंदिर आसे देखे से माउसी सेठी न थांती। एमती किते दिन बीतला, बहुत दिन बीती सारा पर मो निजको धैर्य धरी पाइलिनी। 6 मास बीतला पर मु दिने दिने से माउसी ये देखिली, लास्ट ता पाखक जाई पचारि माउसी गोटे कथा पचारि, खराब भावियोनी। कहला पुओरे कौन पचार तोर मो पाखे कौन काम आ कौन बा पचार, मुझे कौन जानी ते कहबी। मुझे माउसी मु किछि कहा विषय नुहे, मु तुम निज विषय किसी पचारे चाहूँगी ना, कौन पचार पचारे। मुझे माउसी मु मंदिर प्राय आसे, किंतु आपण को मासको थरुटिए देखुची ये भिक मागिबारे। कौन आप एमती एत भिक पाँच जे गोटे दिन भिक मागी मासक जाक चली जाउछंती। से माउसीटी कहला नाई रे पुओ, एमती कौन हो पारे गोटे दिन भिक मागी मासे जाक चलियापाई। मु कहली ताहले माउसी बाकी दिन कौन पे आसतीनि। अरे पुओ कौन कहबी, से बड़ कहनर कथा, बहुत बड़ कथा शुणबू ताले मो पाखे बस। माउसी पाखे बसिली, माउसी मुंड आउसी दौ थाई कहू थाई, बाबूरे तोरी भली मोर दुईटी पुओ, बुझिलो, तोरी भली मोर दुईटी पुओ। आम बुढ़ा बुढ़ी तानी तो मौसा मु बड़ कष्ट मनीष कलु। बड़ पुओ को पाठ पढ़ेलु, बड़ पुओ कहला मु चाकरी करी, बड़ पुओ कहला मु डॉक्टर हबी। आ बड़ पुओ को डॉक्टर करने आम पाखे जिते पैसा धन संपत्ति सबू बिकिदेलु, जिते पैसा थिला धन संपत्ति सबू बिकिदेलु बड़ पुओ को डाक्तर करने। बड़ पुओटी डाक्तर है, निज गोड़े छिड़ा है, विवाह साहला, घर संसार कला। तापर बड़ पुओ सान पुओ कहला मु कौन माँ बातारा हेबी, मु भी पाठ पढ़ी चाकरी करने चाहूँगी। सान पुओ को भी पाठ पढ़ेलु, सान पाठ कला। सान पुओ कहला मु इंजीनियर हेबी, भाई डॉक्टर होइछि, मु इंजीनियर हेबी। सान पुओ को इंजीनियर करने आम पाखे से पैसा नाला, आ जो घर रहीलु घर डीहटी को ताकू भी बिकिदेलु। बड़ पुओ पाई सब जगह बाड़ी बिकी देइतिलु, सुना धन सब बिकी देइतिलु। गोटे थिला निज डीह घर जो आम रोलु। सान पुओ पाई आम निज जगहटा को बिकिदेलु, निज घरटा को बिकिदेलु। सान पुओ को इंजीनियर बनइलु, सान पुओटी इंजीनियर हला, आ सान पुओटी विवाह साहला। आम परिवार भलरे चलुला, दुईटी पुओ निज गोड़े छिड़ा गले। भाविलु आम चिंता आज सरीगला, किंतु जानी नथिलु कालचक्र एमिति चक्र चलेब कि आमर चिंता आज आरंभ हम। हठात मु चमकी पड़ली, मु पचारि माउसी एमिति कहीं जो दुईटी पुओ आप जन्म करते जहाँ दरकार तो आप देले, तांकर सब स्वप्न पूरा कले। कहले हाँ रे पुओ, सब स्वप्न सीना तांकर पूरा कलु, आमर कौन स्वप्न पूरा है? आमर स्वप्न पूरा होते कौन मुझे भिक मागी था। मु कहली माउसी आ तुम ये बस आ मौसा कहाँ? माउसी कहला नाई रे पुओ आ मौसा नहांती। बोली कहीं केबे कौन है मौसा? कहले बाबूरे पूरा कथा तो शुणी जा। मुझे कहतु माउसी। माउसी कहला पुओरे जिते बड़ पुओ को बाहाघर करैलु, सान पुओ भी बाहाघर है। बड़ पुओ कहला सान पुओ तो पैसा कमाऊँगी, आ मु कहीं बापा माँ को एका मो पाखे रखी। सान पुओ माँ को रखू, मु बापा को रखी। बाबूरे जिते तोर मौसा कथा शुणिले गोड़ू तलू माटी खसीगला,
ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାଇଲେନି। କହିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ବାରି ଆମେ ବିକିଦେଲୁ, ଆଜି ସିଏ ଆମକୁ ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିବି, ସାନ ପୁଅ ତ ପଇସା କମାଉଛି, ସାନ ପୁଅ ଜଣକୁ ରଖୁ, ମୁଁ ଜଣକୁ ରଖିବି। ମଉସା ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟରେ ମଉସା ରହିଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ, ମୁଁ ରହୁଥିଲି ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ। କହିଲୁ ବାବୁରେ, ଆମର ବୟସ ହେଲେ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ଅଲଗା ରହିପାରିବୁ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିକି? ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ମଉସାଟି ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମଉସା ଚାଲିଗଲା, ପିଲାମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ପୁଣି ମାଉସୀ ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା? ଏବେ ସେମାନେ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା, ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଗଲା। କହିଲା ହଁ ରେ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସରିନି ସେଠି, ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି 2 ଭାଇ ଭିତରେ ଆହୁରି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି 2 ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା? ପୁଣି କି ଝଗଡ଼ା? ବାବୁରେ, ଯେଉଁ ଆଜି ତୁ ମୋତେ ଦେଖୁନୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଆସି ଭିକ ମାଗୁଛି, ତା'ର କାରଣଟା ଏଇଠି ଅଟିକିଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମାଉସୀ? ସେ ମାଉସୀ କହୁଛି ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲା ବାପ ତ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା, ବାପ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତୁ ସାନ ଭାଇ ମାଆକୁ ରଖିଛୁ, ରଖିଥା। ସାନ ପୁଅ କହିଲା କାହିଁକି, ତୁ କ'ଣ ମାଆର ପୁଅ ନୁହଁ? ମୁଁ କାହିଁ ମାଆକୁ ଜୀବନ ସାରା ରଖିବି? ମୁଁ 15 ଦିନ ରଖିଲେ ମାଆକୁ, ତୁ 15 ଦିନ ମାଆକୁ ରଖିବୁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ପଇସା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଇଟି ପୁଅକୁ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ମା ବାପା ନିଜର ପସିନାକୁ ବହାଇ ଦେଇଥିଲେ, ରକ୍ତକୁ ପାଣି ଫିଟାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସାରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ପୁଅକୁ, ନିଜ ପିଲାକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେଇ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ବାପା ମାଆକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆକୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ଖୁସି ପାଇଁ, କେତେଟା ପଇସା ପାଇଁ ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି 15 ଦିନ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, 15 ଦିନ ଭାଇ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଭାବିଲ, ସେଇ ମା ଏଇ 2 ପିଲା ପୁଅଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିଥିଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଜରରେ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବା ନିଜେ କରୁଥିବେ, ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟି ସରିନି, ଆଗକୁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସାନ ପୁଅ କହିଲା ଭାଇ ତୁ 15 ଦିନ ରଖିବୁ ମାଆକୁ, 15 ଦିନ ମୁଁ ରଖିବି, 2 ପୁଅ ଭିତରେ ସେୟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। ମାଆ କହିଲା ଯାହା ତମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଆଉ ବୟସ କାହିଁ, ବୁଢ଼ା ତ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ତମମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସାନ ପୁଅର 15 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ଘରକୁ ବୁଢ଼ୀ ଯାଏ 15 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ମାସରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେନି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କେଉଁ ମାସରେ ଆସେ, କେଉଁ ଦିନରେ ଆସେ? ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ ମାସରେ 31 ତାରିଖ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ମାସରେ 31 ତାରିଖ ମାନେ 31 ଦିନ ଆସେ, 30ଟା ଦିନ ନୁହେଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାନ ପୁଅ କହିବ 15 ଦିନ ତ ମୁଁ ରଖିବି, ବଡ଼ ଭାଇ 15 ଦିନ ରଖିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକା କାହିଁ ରଖିବି? ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଧିକା ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆସେ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମାଉସୀଟି କହିଲା ବାବୁରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ଭିକ ମାଗେ, ତାପରେ ପୁଣି ଯାହାର ପାଳି ପଡ଼େ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ପଳାଇଯାଏ। ମାଆର କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ବେଳକୁ ମାଆର କୋହ କେହି ସହିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ସେଇ ମା ଦିନେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କୌଣସି ମୋର ଭଉଣୀ ୟା ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆମେ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଠାରୁ, ସେ ମାଉସୀଙ୍କ କଥାରୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଶିଖୁଛେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଛେ କି ଯେଉଁ ମା' ବାପ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସିକି ସେ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଠାଣିବା କି ଆମେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ନା ସବୁ ଧର୍ମଶାଳା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯେ ହଁ, କାହିଁକି ସେ ଧର୍ମଶାଳା, କାହିଁକି, କାହା ପାଇଁ? କ'ଣ ଆମରି ମାଆ ମାନ ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳା ଯାଇ ରହିବେ? ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହିପାରିବା ସେଠି କ'ଣ ଆମ ମାଆ ମାନେ ରହିପାରିବେନି? ଆମ ଯିଏ ଜନ୍ମଦାତା ରହିପାରିବେନି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କାହା ମନରେ ମୋ କଥାଟି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ମାଆ ଦୁନିଆର ରୋଶନୀ, ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ସାରା ସଂସାରକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଛି, ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖାଉଛେ? ଧର୍ମଶାଳା? ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିକି ନିଜର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଖୁସିଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
ଏତିକି କହିବି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।